बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी ज़िंदगी अचानक बोझ बन जाती है ना। रातों को नींद नहीं आती, दोस्त दूर हो जाते हैं, मेहनत बेरंग लगती है, हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है और दिल बार बार पूछता है कि या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत से लोग इस लम्हे में घबरा कर सोचते हैं कि शायद अल्लाह नाराज़ हो गया है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्ट है। अल्लाह जब किसी बंदे को दौलत, इज्जत और पायदार खुशहाली देने वाला होता है तो पहले इसे 3 कड़वे घूंट जरूर पिलाता है। ये 3 तकलीफें दरअसल इसकी अंदरूनी तैयारी हैं, ताकि जब नेमत आए तो वो इसे बिगाड़ ना दे बल्कि संवारे। आज हम इन्हीं 3 तकलीफों की तफसील से बात करेंगे जिनसे गुजरे बगैर दौलत कभी पायदार नहीं बनती। अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी ये निशानियां नजर आ रही हैं तो गौर से सुन लो, क्योंकि ये इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा जा चुका है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। पहली तकलीफ तन्हाई की तकलीफ है। जब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद बनाना चाहता है तो सबसे पहले तुम्हें सबसे अलग कर देता है। दोस्त, रिश्ते, महफिलें सब दूर हो जाती हैं। जिंदगी के रंग मदम पड़ जाते हैं, महफिलों की रौनक खत्म हो जाती है, दोस्तों की मुस्कुराहटें अजनबी लगने लगती हैं और रिश्तेदारों की बातों में वो पुरानी गर्म जोशी बाकी नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो, मगर हकीकत ये है कि दुनिया नहीं बदलती, अल्लाह तुम्हें बदल रहा होता है। वो तुम्हें एक ऐसी तन्हाई में ले आता है जहाँ ना किसी की हमदर्दी होती है, ना सोहबत, ना कोई कंधा। तुम रह जाते हो सिर्फ अपने आंसुओं, अपनी सोचों और अपने रब के साथ। ये तन्हाई दरअसल दौलत के सफ़र का पहला जीना है। अल्लाह जानता है कि जब तक तुम लोगों पर तकिया करते रहोगे अपनी असल ताकत को नहीं पहचान सकोगे, इसलिए वो तुम्हें सबसे काट देता है ताकि तुम अपनी असल बुनियाद पर वापस आ सको। तुम सीखोगे कि सहारा सिर्फ अल्लाह का है, रिज़्क़ का दरवाज़ा वही खोलता है और इज्जत और खुशहाली का मालिक भी वही है। पहले पहल ये तन्हाई बहुत तकलीफ देती है। दिल चाहता है कोई बात करे, कोई समझाए, कोई गले लगाए, मगर हर बार खामोशी मिलती है। वो खामोशी जो चीखों से ज्यादा शोर मचाती है। इसी लम्हे तुम दिल ही दिल में कहते हो, या अल्लाह, मैं तन्हा हो गया हूँ। अल्लाह तुम्हारी यही आवाज़ सुनना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारी ज़ुबान से निकले कि अब मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करता हूँ। जब इंसान इस मकाम पर पहुँच जाता है तो समझो कि दरवाज़ा खुलने वाला है। तन्हाई इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि तराशती है। जैसे सोना आग में तप कर खालिश बनता है, वैसे ही इंसान तन्हाई के दर्द से गुजर कर मजबूत और खालिश बनता है। वो लम्हे जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, दरअसल वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है। वो तुम्हारी खामोशी सुनता है, तुम्हारी नींदों को सुकून देता है और तुम्हारे दिल में नए रास्ते पैदा करता है। दिन गुजरते हैं तो तुम्हारे अंदर की दुनिया बदलने लगती है, सोचें गहरी हो जाती हैं, दुआएं पुख्ता हो जाती हैं। तुम अब लोगों के रवैयों से नहीं टूटते, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नया यकीन जाग उठता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही यकीन तुम्हें नई ताकत देता है। जब अल्लाह देखता है कि अब तुम मजबूत हो गए हो, लोगों के मोहताज नहीं रहे और इसके फैसले पर राजी हो, तो वो तुम्हें नवाजना शुरू कर देता है। फिर वही दुनिया जो तुम्हें तन्हा छोड़ गई थी तुम्हें ढूंढने लगती है। वही दोस्त, वही रिश्ते तुम्हारी कामयाबी के किस्से सुनने लगते हैं, मगर तुम अब वो पुराना इंसान नहीं रहे, तुम बदल चुके होते हो। तुम्हारी दौलत के साथ साथ शऊर भी मिला होता है, इज्जत के साथ सुकून भी मिला होता है, और तुम जानते हो कि ये सब किसी इंसान की मेहरबानी नहीं
बल्कि इस रब की कुदरत है जिसने तुम्हें तन्हाई के इम्तहान से गुजारा। अल्लाह जब किसी को दौलत देता है तो सिर्फ माल नहीं देता, अक्ल देता है, सब्र देता है, शुक्र देता है। मगर यह सब हासिल करने के लिए तन्हाई के कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये वो मरहला है जहाँ इंसान के इरादे आजमाए जाते हैं। कोई इस दर्द में टूट जाता है, कोई निखर जाता है। जो निखर जाता है वही दौलत के काबिल बनता है। याद रखो, अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी है। वो तुम्हें तकलीफ देता है ताकि तुम्हारे दिल को नरम करे, तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ मोड़े, तुम्हें खामोशी देता है ताकि तुम इसकी आवाज़ सुन सको। जब तुम इस आवाज़ को सुनने लगते हो तो फिर दौलत आना कोई बड़ी बात नहीं रहती। वो तुम्हारा इम्तहान नहीं बल्कि इनाम बन जाती है। लिहाजा जब कभी तुम्हारी ज़िंदगी में एक अजीब सी खामोशी और बेसबब तन्हाई आने लगे तो घबराना मत। ये इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा जा चुका है। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, निखार रहा है, दुनिया के शाऊर से काट कर अपनी बारगाह में खड़ा कर रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ सब्र करना, शुक्र करना और यकीन रखना है, क्योंकि तन्हाई हमेशा महरूमी नहीं होती बल्कि आने वाली नेमतों की इत्तला होती है। और जब वो लम्हा आता है कि दौलत, इज़्ज़त, सुकून और खुशहाली तुम्हारी दहलीज पर उतरते हैं तो तुम अपने रब के सामने सजदा रेज होकर कहते हो, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे इस तन्हाई से ना गुजारा होता तो मैं कभी ये जान ही ना पाता कि असल सुकून, असल दौलत और असल ताल्लुक़ सिर्फ तेरे साथ है। दूसरी तकलीफ़ सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सब्र वो दरवाज़े हैं जहाँ से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। यह दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलता। जब अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला होता है तो तुम्हारे सब्र का इम्तहान लेता है, कभी देर से, कभी महरूमी से, कभी तुम्हारे करीब की चीज़ छीन कर। तुम दुआ करते हो, मेहनत करते हो, सब कुछ कर गुजरते हो, मगर दरवाजे बंद रहते हैं। इसी वक्त तुम्हारे अंदर दो आवाज़ें जन्म लेती हैं। एक कहती है छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी कहती है रुको, अल्लाह देख रहा है। जो इंसान दूसरी आवाज़ को मान लेता है वही असल कामयाब होता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं बल्कि दिल में बगावत न आने देना है। दिल में दर्द हो, आंखों में आंसू हो, मगर ज़ुबान से अल्लाह पर शक का एक लफ्ज़ भी ना निकले। ये वो कैफियत है जहाँ अल्लाह अपने बंदे की ईमान को तोलता है। वो देखता है कि बंदा नेमत पर शुक्र करता है या रहमत पर भी यकीन रखता है। सब्र की आजमाइश में वक्त बहुत सुस्त चलता है, लम्हे पहाड़ बन जाते हैं, हर दुआ का जवाब ताख़ीर में लिपटा होता है। मगर याद रखो, अल्लाह देर ज़रूर करता है, अंधेरा नहीं करता। जब वो देता है तो देर का भी बदला दे देता है। वो तुम्हें वो चीज़ देता है जो तुमने मांगी भी नहीं होती मगर तुम्हारे लिए बेहतर होती है। दौलत से पहले सब्र की आजमाइश इसीलिए आती है ताकि तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तुम जान सको कि कमी और तकलीफ़ भी अल्लाह मौजूद है। जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारी दौलत तुम्हें बिगाड़ नहीं सकती। तुम्हारा रवैया बदल जाता है। पहले छोटी चीज़ों पर शिकवा करते थे, अब खामोशी से मुस्कुरा कर कहते हो मेरा रब बेहतर जानता है। ये जुमला तुम्हारे ईमान की अलामत बन जाता है और यही ईमान तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है। सब्र का सफ़र लंबा ज़रूर होता है मगर बेमकसद नहीं। अल्लाह हर दिन तुम्हें तराशता है, तुम्हारे अंदर से गुरूर, खुदगर्जी, शिकायत और बेसब्री निकालता है। जब वो देखता है कि अब तुम खालिस हो गए हो, तुम में शुक्र और बर्दाश्त आ गई है, तो फिर तुम्हें ऐसी जगह से नवाजता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। मौलाना रूमी ने फरमाया, जो शख्स सब्र की मठास चख लेता है वो दुनिया के हर जहर को बर्दाश्त कर लेता है। सब्र का कमाल यही है
کہ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا پھر بھی دل میں امید رہتی ہے، سب دروازے بند ہوں پھر بھی یقین کا دیا جلتا ہے، اور یہی دیا ایک دن تمہیں روشنی تک لے جاتا ہے۔ تیسری تکلیف ناکامیوں کا سامنا۔ ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو سکھا دیتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کو توڑ کر دوبارہ بناتا ہے، زمین پر گرا کر مضبوطی سے کھڑا کرنا سکھاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی انجام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناکامی اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر، نئے زاویے کا آغاز ہے۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ بنیاد آسانی سے نہیں بنتی، وہ انسان کو میدان میں اتارتا ہے، ہارنے دیتا ہے، رولنے دیتا ہے، دھوکہ دلاتا ہے، تاکہ جب کامیابی آئے تو وہ غرور کے بوجھ سے نہ گرے بلکہ شکر کے سجدے میں جھک جائے۔ ناکامی وہ استاد ہے جو وہ سبق پڑھاتا ہے جو کامیابی بھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ تمہیں بتاتی ہے کہ کسی پر بھروسہ کرنا ہے، کس سے فاصلہ رکھنا ہے اور اپنی کمزوریوں کو طاقت کیسے بنانا ہے۔ جب سب راستے بند ہوتے ہیں تو ایک اندرونی راستہ کھلتا ہے جو تمہیں خود تم تک لے جاتا ہے۔ ہر ناکامی تمہارے اندر نیا شعور پیدا کرتی ہے۔ جب تم گرتے ہو تو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہو، برداشت کتنی ہے، یقین کتنا ہے، ایمان کی جڑ کتنی گہری ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں خود سے متعارف کراتا ہے۔ اللہ کے نظام میں ناکامی اتفاق نہیں، ترتیب ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے صرف محنت نہیں بلکہ برداشت، یقین اور مسلسل امید بھی ہے۔ یہ دل سے غرور کا زہر نکالتی ہے اور عاجزی کا رس بھر دیتی ہے، تاکہ جب دولت آئے تو تم خود کو بڑا نہ سمجھو بلکہ اللہ کو بڑا سمجھو۔ یاد رکھو، ناکامی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ہر ٹھوکر تمہیں اوپر لے جا رہی ہوتی ہے۔ ہر بند دروازہ دراصل ایک ایسے دروازے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو تم نے ابھی دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تمہیں وہاں سے روکتا ہے جہاں تمہارے لیے نقصان ہے، تاکہ وہاں لے جائے جہاں رحمت چھپی ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر کامیاب شخص نے پہلے ناکامیوں کا سامنا کیا۔ وہ گرا، ٹھہرا، پھر اٹھا۔ ناکامی نے اسے سکھایا کہ دولت ملنے کے بعد غرور کہیں نہیں کرنا اور عاجزی کیسے سیکھنی ہے۔ جو لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے وہ کبھی گہرے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ آسانیوں میں انسان بڑا نہیں بنتا، تکلیفوں میں بنتا ہے۔ ناکامی تمہیں دو راستے دیتی ہے، یا تو ہار مان لو یا دوبارہ اٹھ کر لڑو۔ جو دوبارہ اٹھتا ہے وہ دولت کا نہیں بلکہ تقدیر کا فاتح بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو گر کر بھی اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی دراصل وہ زخم ہے جس سے تمہارے اندر کی روشنی نکلتی ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف جیتنے میں نہیں بلکہ ہار کر بھی نہ رک جانے میں ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے جب تم وہی کام دوبارہ کرتے ہو جس میں کبھی ناکام ہوئے تھے، مگر اس بار تمہارا انداز، یقین اور ایمان بدل چکا ہوتا ہے۔ سوچ میں گہرائی، عمل میں اخلاص اور دل میں یقین ہوتا ہے۔ تب اللہ کہتا ہے، اب میرا یہ بندہ تیار ہے، اب میں اسے وہ دوں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ناکامی تمہیں روکتی نہیں بلکہ تمہیں صحیح سمت دکھاتی ہے۔ یہ تمہاری زندگی کا وہ سبق ہے جو آنے والی دولت کی حفاظت سکھاتا ہے۔ جو انسان ناکامی دیکھ چکا ہو وہ کبھی غرور میں نہیں جیتتا، وہ ہمیشہ شکر میں جیتتا ہے۔ آخر کار جب دولت آتی ہے، عزت بڑھتی ہے، مقام بنتا ہے تو تم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور کہتے ہو، اگر وہ ناکامیاں نہ ہوتیں تو میں یہ کامیابی سمجھ ہی نہ پاتا۔ تمہارے ہر آنسو، ہر شکست، ہر رات کی بے خوابی تمہاری تکلیف کے سفر کی اینٹ تھی، اور اللہ نے ہر ٹھوکر کو تمہارے لیے سیڑھی بنا دیا۔
اس لیے یاد رکھو ناکامی انجام نہیں آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو تمہیں سکھاتا ہے کہ جب کامیابی آئے تو اس کی قدر کیسے کرو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو تمہیں دولت کے قابل بناتا ہے، اور جب تم یہ سبق سیکھ لیتے ہو تو دولت صرف تمہارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمہارے دل میں بھی اترتی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں ابھی تنہائی ہے، صبر کا سخت امتحان چل رہا ہے یا ناکامیوں کا سلسلہ جاری ہے تو گھبرانا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں بلکہ تمہاری تیاری ہے۔ وہ تمہیں توڑ رہا ہے تاکہ دوبارہ بنا سکے، خالی کر رہا ہے تاکہ بھر سکے۔ صبر کرو، شکر ادا کرو اور پکا یقین رکھو، کیونکہ جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اسے پہلے توڑتا ضرور ہے اور پھر اسے اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تمہیں ان 3 مراحل سے گزر کر ایسی دولت، عزت اور سکون عطا فرمائے جو تمہارے دل اور دماغ کو بھی سنوار دے۔ آمین۔ دل سے ایک آمین ضرور لکھ دینا اگر پیغام پسند آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔